itu apa? Oke. Nomor 19. Your motorcycle tire is flat. Your motorcycle tire is flat. I can join the race. Well, how about getting mechanic? Oke ya. Terus, oke. Thank you so much. Nanti kita, thank you so much. Nanti kita lanjutin 7 KLS 17 halaman 545. Ya, oke. Nomor 19 boleh dijawab juga guys kalau misalnya masih ingat subjunctive ya. Yang kemarin masih ingat jawabannya ketika udah ikutan membahas. Ini karena getting ya kan? Karena getting jawabannya. Karena getting jadi kita pakai to replace it gitu ya. Your motorcycle tire is flat. Ini 16 dulu guys, ini masih 16. Sebentar ya, 17-nya baru kita nanti tambahin. Terus, oh iya, kita nggak bakalan ini sih, BTW kita nggak akan terlalu banyak bahas ini file yang ini karena saya bakalan ngasih file yang baru, tapi nanti habis nomor 25. I had my cousin translate this article into English. The sentence means I had my cousin translate this article into English. Bukan I had to translate karena yang translate adalah my cousin. This article I had already been translated English by me, bukan. I got my cousin to translate article in English. This one. Ya, jadi intinya adalah saya minta my cousin untuk translate it. Why don't you get your brother titik-titik di essay into Indonesia? Ini get juga, berarti kalau pakai get, pakai itu. Kita jawabannya ini. I'm going to have my orchid water. The sentence mean adalah my orchids are going to be watered by someone. Artinya kan bahwa saya eh bakalan have my orchid water gitu. Jadi bakalan someone bakalan tapi passive voice. Nah, aktifnya adalah are going to water by someone. Mrs. Saskia had me rewrite the assignment. The sentence mean Mrs. Saskia. Jadi saya disuruh sama Mrs. Saskia kan. I was asked to rewrite the assignment by Mrs. Saskia. If I have leisure time, I want have my son titik-titik my bedroom. I pakai have kan berarti kayak pengen biasa aja. Kalau got pakai itu kan, kalau have pakai pengen biasa aja. Jimmy has ordered his sister to write an article. That means Jimmy kalau di sini has order, berarti di bawah juga the Jimmy has kan, berarti has lagi dong jawabannya ini. Ya, oke. Di chat guys, saya bakalan ngasih file ya. Kita akan bahas yang ada di file aja. Karena pembahasannya beda. Buka ini ya, pembahasannya beda. Jenis soalnya agak beda. It could be easier, tapi karena beda, jadi kalian bisa lihat point of view yang berbeda ya. Ada di file, ada di chat, boleh di-download. Maksud saya adalah Hasna. WA. Saya nggak punya WA-nya guys. Buat teman-teman yang siapapun yang ada di sini, boleh tolong download filenya terus share di WA. Please kindly share the file in WA also. Thank you so much. Terus Hasna kalau udah dapet filenya tolong kasih tahu ya. So that I'm not so I won't
as again in the future for others. Ya, kalau teman-teman yang mau berbaik hati, siapapun, tolong share juga di WA. Alright, let's discuss it. This for many of you, it will be easier compared to yang biasanya kita bahas, tapi agak beda. Nah, tujuannya agak beda apa ya? Agak beda jenis soalnya, agak beda, agak beda lah ya. Kenapa agak beda juga saya sampaikan biar kalian jadi punya option kalau misalnya pertanyaannya berbeda walaupun lebih gampang gitu. Punya apa? Punya gambaran. Nah, oke. Eh, oke, buka filenya, guys. Udah dibuka filenya. Terus eh saya juga udah minta, udah kirim ya file ke online gitu. Jadi insya Allah udah ada juga. Right, kenapa lama sekali ya saya bersiap-siap? Oke, ya untuk nomor satu. Pertanyaannya, what is the main purpose of the passage? Main purpose itu ada bisa jadi di paragraf satu, 2, atau akhir gitu. Nggak mungkin di tengah. Biasanya bisa akhir. Bisa akhir. The passage and jadi mostly bisa ngebantu kalau di akhir gitu ya. The passage and with to deal with this, the Swedish researcher took extra step. Which option best complete the idea logically? Jadi ada di kalau misalnya mau ditanyain and with up terus sama best complete the idea logically berarti kita bacanya di paragraf akhir. Pertanyaannya beda kan ya? Biasanya kalau misalnya what is the following should be gitu ya. What is the following of the passage would be. Kalau ini which option best completes the idea logically. Tapi sama, semuanya adalah artinya di paragraf akhir. In the passage, the word interpreted in the phrase should be interpreted with caution. Exclusive and meaning to apa? Kalau nggak salah, ya oke. Oke. Saya mikir ini tuh jawabannya kemarin apa ya? Tapi ya, saya udah ingat. Which of the following can be reasonably inferred from the text? Inferred itu adalah kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Which statement is most consistent with the finding of the Swedish study? Yang mana yang paling benar dari teks yang di atas? Itu ya pertanyaannya. Alright. Untuk teman-teman yang baru datang, filenya ada di grup. Insya Allah udah dikirimin di grup. Oke, nomor kita baca satu dan dua ya guys. Satu dan dua dan akhir. A major long-term study from Sweden found that middle-aged and older adults who ate more full-fat cheese and cream had a lower risk of developing dementia. While the result may sound encouraging, researchers emphasize that they should be interpreted with caution. Jadi kenapa caution? Karena nggak pure gitu, harus hati-hati. Walaupun kayak menyenangkan bahwa kalau misalnya makan cheese sama full fat cream itu bisa jadi menurunkan demensia, tapi tetap harus hati-hati karena eh, full fat kan gitu ya. Had lower risk gitu. Ini ya. Main purpose itu biasanya subjek yang banyak diobrolin sama verb yang banyak diobrolin. Kalau misalnya di sini adalah subjeknya adalah full fat cheese and cream, berarti di bawahnya bakalan full fat cheese and cream. Full fat cheese sama cream. Jadi bukan dairy milk atau nggak dairy, tapi full fat cheese dan cream. Jadi bukan kayak susu biasa. Terus di bawahnya tuh banyak sering diobrolin juga.
Terus juga verb yang paling banyak diobrolin. Kayak lower risk, jadi subjek yang paling banyak diobrolin sama verb yang paling banyak diobrolin. Oke. Biasanya di verb saat di paragraf satu dan paragraf 2 dan atau jadi bacanya paragraf satu aja kalau nemu ya udah bagus gitu ya. Oke. The study reached to 7,670 people over 25 years period. During that time, 3,208 participants were diagnosed with dementia among individuals without a known genetic risk for Alzheimer disease. Demensia tuh cuman lupa aja, suka lupa, suka lupa, suka lupa. Tapi bisa jadi ingat kayak kalau Alzheimer nggak ingat sama sekali atau nggak beda ya lupa sama kayak hilang ingatan Alzheimer tuh. Sama sekali ini saya punya anak nggak ya gitu. Itu anak saya gitu. Jadi beda. Demensia itu cuman lupa, lupa banget. Tapi kok kadang ingat. Those who consume more than 50 grams of full fat cheese per day show 13%, 17 lower risk developing Alzheimer. This association did not appear in participants who carry genetic risk factor for a disease. Tapi kalau misalnya punya genetic risk, ya nggak ada, nggak juga. Jadi kalau misalnya emang dia nggak punya, emang udah punya Alzheimer di dalam diri badannya, barangkali nggak terlalu banyak membantu. Gitu ya. Oke, kurang lebih gitu kan bahwa orang-orang yang middle age sama older adults BTW ya. Jadi kalau older age sama ini yang tolong di ini guys, siapa yang dibuka Desi, Ibu Desi tolong dimatiin Ibu ininya Bu suaranya. Oke, terima kasih. Maaf. Alright, itu atau enggak masih ada suaranya enggak ya? Enggak. Terus udah gitu, however, the studies have important limitation. What people eat is usually self-reported. Jadi ada limitation-nya katanya. Studies-nya limitation. Bukan hasilnya yang limitation, tapi studies-nya. Jadi ya kalau studinya, jadi prosesnya ya. Jadi kalau misalnya study itu ada apa yang dipikirkan awalnya, apa itu tuh namanya ya? Apa ya? Hipotesis. Kok hipotesis? Ya ada hipotesis, terus ada study, sama ada hasil dari studi. Hipotesis itu kemungkinan bakalan gimana ya, itu hipotesis. Tapi belum terbukti, belum tentu ada buktinya seperti itu. Terus tengah-tengah tuh ada penelitian. Terus terakhirnya ada hasil dari penelitian. Nah, hasil dari penelitian tuh udah fix, bukan hipotesis aja. Apakah sesuai hipotesis atau enggak? Nah, studies have important limitation tuh di tengahnya. Bukan hasilnya yang limitation, tapi di prosesnya. Karena kenapa? What people eat is usually self-reported and changes in memory can affect both eating habits and how accurately people remember what they have been eaten. Jadi kalau misalnya pas kan selama beberapa tahun kan, few years kan, like 25 periods, orang-orang yang nggak nggak mungkin nggak mereka setiap hari harus report itu repot kan. Mungkin dia reportnya 1 minggu atau 1 bulan gitu kan. Ya, jadi itu limitation ya. To deal with this, the Swedish researcher took 2 extra step. Kira-kira apa? Berarti stepnya biar mereka eh, nggak apa sih, nggak bisa akurat gitu, bisa terdata secara akurat. Jadi datanya kan nggak bisa akurat karena batasnya 25 tahun. Terus yang diobrolin adalah yang dilaporkan adalah yang diingat. Jadi susah. Nah, makanya eh, Swedish researcher ada extra step yang berhubungan sama itu. Nah, yang kita harus cari adalah extra stepnya apa. Itu yang adalah pertanyaan di pertanyaan nomor
Oh enggak, nomor dua ya, pertanyaan nomor dua. Oke, kita udah baca nih tentang apa. Nomor satu, what is the main purpose of the passage? I'm going to give you time to answer the question. So if you like to also answer the question, nomor satu apa? Nomor dua apa? A. To prove full fat diary is scientifically confirmed to prevent dementia. To explain that full fat cheese and cream may reduce dementia risk, but findings remain uncertain. To criticize public health recommendation about low fat diary as misleading. To compare Asian European diets and their effect on Alzheimer's disease. Argue that generic risk factor are the main cause of dementia worldwide. Yes. Yang udah jawab betul? Yang lain? Ada yang mau mencoba menjawab? Nomor satu. I am waiting for 5 seconds. Satu, dua, empat, lima. Oke. Baru satu yang jawab. Jawabannya betul. Jawabannya B. Kita kan lagi ngomongin tentang full fat cheese. Terus demensia. Nah, kenapa kita bilang finding uncertain? Findingnya masih belum pasti karena ada generic faktor lain. Terus harus di interpreted with caution di sini. Interpreted with caution itu jangan jangan apa ya, jangan literasi literally dipercaya langsung gitu. Nomor dua, the passage end with to deal with this, the Swedish researcher took extra step. Yang tadi kita obrolin, kan datanya tuh nggak pasti kan, datanya tuh nggak pasti karena dari jarak 25 tahun data makan apa bapak ibu ini, kakek nenek ini itu cuman berdasarkan report gitu. Jadi dua step biar datanya bagus tuh apa? Itu kan berarti pertanyaannya, apakah they eliminated all participants who consume milk product from the study? They asked participants to stop eating dairy during the final 5 years. Ulong. They conducted repeated dietary measure and adjust for early cognitive decline. They replaced self-reported dietary data with control feeding experiment. They compare Swedish participant directly with the Japanese and Finnish control group. Kalau kalian bingung pakai sistem eliminasi nih, oh nggak mungkin deh yang A, mungkin contoh ya, I'm not saying. Nggak mungkin A, nggak mungkin B, misalnya contohnya. Oh maka optionnya tinggal dua gitu, atau tinggal tiga. Coba, can you try? Jadi tadi kan kita obrolin passage di terakhir itu bermasalah karena datanya itu artinya apa ya? Artinya yang A itu mereka mengeliminasi partisipan yang mengkonsumsi milk. B, mereka meminta partisipan untuk jangan minum makan dairy final 5 years. Yang C, mereka terus ngedata. Jadi ngedata terus repeated data, conduct repeated dietary measurement. Jadi diukur terus, terus di-adjust. Kalau misalnya di-adjust itu kalau ada cognitive decline dari si orang-orang itu. Jadi datanya diambil terus secara repeated ya. Jadi nggak yang jadi kalau misalnya data diambil makanannya terus dicek orang-orangnya terus itu ya. Kalau yang D, replace self-reported dietary data, jadi nggak pakai data makan apa aja, dan diganti sama eksperimen yang makannya dikontrol. Jadi si bapak ibu ini, nenek kakek ini, dikontrol nih, bapak makan ini, ibu makan ini, selama 25 tahun. Terus they compare Swedish participant direct with Japanese. Dia comparing Japanese sama Finnish. Can you guess? Can you guess? What is the answer yang possible? Satu, dua.
Tiga, empat, lima. Oke. Yes, exactly. That's the answer. Ada lagi yang mau answer. Yang make sense yang C, guys. Oh iya dan gitu ya. Dan juga kan dua measurement PTW. Dua measurement. Ini ada kata-kata N-nya. N-nya ini harusnya dikecilin. Ini kelihatan. N tuh dua eksperimen kan. Jadi dua hal. Repetitive measure sama adjust. Dia bilang tuh. Maka harus ada tuh. Itu sih sebenarnya yang paling gampang. Kalau misalnya. Ya sebenarnya gitu. Oke, interpreted should be interpreted with caution. Berarti interpreted kita tahu lah ya artinya. Cuman yang nggak tahu kita tuh disregarded, disregarded tidak dipedulikan, celebrated dirayakan, elucidated diartikan, konstruk elucidated dijelaskan, construed diartikan, ditranslate maksudnya, fabricated dibuat-buat. Kira-kira yang mana? Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya, betul. Jawabannya D. Salah D, fabricated. Construed. Ini kan interpreted itu diartikan doang ya. Kalau elucidated itu dijelaskan. Kalau interpreted aja, saya bilangnya kalau eh misalnya read berarti membaca. Itu kan interpreted atau translated. Interpreted bedanya pakai kayak omongan. Kalau elucidated dijelaskan membaca adalah gitu ya, reading is gitu. Itu dan dijelaskan panjang itu perbedaannya. Empat, which of the following can be reasonably inferred from the passage? Inferred itu apa ya? Berarti diambil tersirat. Jadi ada sesuatu yang kita dapetin termasuk conclusion tapi conclusion in certain things. Maksudnya kita pas kita baca ada hal-hal yang kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat, tapi bukan nggak necessary kesimpulan utama itu adalah inferred. Tersirat, sesuatu yang nggak ditulisin. Full fat diary is safer than low fat diary for our age group. Apakah kita ngomongin tentang all age group at all? Itu ya berarti kalau misalnya mau lihat jawaban-jawabannya itu sa- bisa dicari sedetail itu. Misalnya kita lagi ngomongin tentang orang tua, maka all age group yang ditulisin nggak masuk gitu. Genetic risk completely cancel out dietary influence on Alzheimer disease. Cheese may show protective effect only under certain biological or lifestyle condition. Asian study are always more reliable than European study. The Swedish study confirmed dairy consumption direct prevents dementia. The Swedish study confirms that dietary consumption directly different dementia. Saya harus masuk dulu kotak, barusan nggak masuk kotak. Oke, apa kira-kira nih guys? Bukan, bukan yang itu. Nah, si hal ini tuh detail ya. Iya, betul betul. Jawabannya C. Kenapa? Ininya ditulis, ini tuh ada nih. Nah, under certain biological lifestyle and condition tuh nggak ditulis. Nah, kalau yang ini studies are always more reliable, nggak always. Jadi si ini tuh ada nih ditulisin nih. Tapi under certain biological lifestyle and condition tuh nggak ditulisin banget. Cuman ada generic factor, ada quotient, terus itu juga nggak disebutin. Tapi ya berarti harus generic risk factor. Contohnya adalah hal-hal tertentu gitu. Nah ya,
Jadi, walaupun yang C-nya ditulisin under certain biological or lifestyle condition itu adalah sesuatu yang kita simpulkan, yang infer gitu. Yang D salah, belum tentu Asian Studies lebih bagus selalu, ya. Alright, which statement is most consistent with the finding of the Swedish study? Yang mana yang paling pas, selalu betul, yang sama dengan yang dibahas. Low fat milk consumption, low fat milk consumption, belum belum baca ya nanti ya. Consumption strongly reduce dementia risk. High fat milk and fermented milk had the same protective effect of cheese. Full fat cheese and cream show an association with reduced dementia risk in some groups. Oke. Full fat cream increase dementia risk among, iya betul C jawabannya. Ini subgroup itu berarti orang tua ya guys. Nah ini sebenarnya jadi kenapa kenapa nggak disebut orang tua aja? Biar lebih tricky, biar lebih susah. Oke, ya C. 6 sampai 10. C itu artinya adalah yang intinya full fat cheese and cream. Kan kita lagi ngomongin full fat cheese and cream kan. Show an association with reduced dementia. Association itu belum tentu fix. Jadi kalau misalnya ada kata-kata, ada asosiasinya nih antara cream cheese sama makan cream cheese, dan ada asosiasinya sama menurunkan demensia, itu tuh nggak 100%. Itu tuh hipotesis. Nah, itu yang disebut hipotesis tuh. Ada, eh, bukan hipotesis ya. Hipotesis mah kayaknya, itu tuh hipotesis tuh kayaknya. Kalau hipotesis tuh kayaknya. Itu tuh hasil, bukan hasil, nggak hasil juga sih. Pertengahan, ya mungkin bisa hipotesis. Pokoknya association aja. Belum tentu 100% benar, tapi udah ada implikasi-implikasinya. What am I talking about? Jadi gitulah, ya. Oke, ini ada dua teks. Which option best summarize the central argument both text 1 and text 2? Jadi nanyanya adalah teks satu tentang apa, teks 2 tentang apa. What is the tone of the both passage? Doubtful, hesitant, humorous, lighthearted, formal, detached, assertive, persuasive, angry, and accusatory. Accusatory itu nuduh. If society continue undervaluing walking and proper sleep, what future undervaluing sekali ya. Guys, azan saya nggak akan terlalu konsentrasi bentar ya. Dicoba-coba 7 sampai 9. 6 sampai 9 sampai 10. Coba. Oke. Sip. Jadi azannya, masjidnya di sebelah saya. For me personally, kenceng banget. Jadi saya nggak konsentrasi kalau harus ngejelasin. Oke ya. Jadi uh, under val valuing, undervaluing. Itu artinya kalau misalnya kita nggak menghargai jalan kaki sama tidur, gitu ya. Kalau kita tidak menghargai atau enggak eh me, apa ya, menganggap sepele. Which statement best explain a key difference between text 1 and text 2? Nice. Good job, guys. Oke. eh Difference. Jadi perbedaannya antara teks satu sama teks 2. Terus, which of the following statement is most
strongly implied by both sex. Imply itu tadi ya. Imply itu, oh imply itu satu. Tadi mah itu. Imply itu sama sih. Apa yang dimaksud gitu. Mungkin sama kayak apa yang lagi diobrolin. Berarti guys yang ada di coretin salah. Oke. Thank you for all participant yang sudah menjawab-jawab semua. Alright, ya. Kita baca sebenarnya ini sedikit ya. Kalau kalian punya waktu baca boleh semuanya. Tapi kalau nggak mau tetap baca ya paragraf satu lah dibaca. Oke. Many people believe real health require intense workout, in expensive gym, or strict diet plans. However, research consistently show that regular walking is one of the most powerful and realistic habits for long-term health. Studies from large populations suggest that walking as little as 30 minutes a day lower the risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes, and even early death. Walking improve blood circulation, strengthen the arms, and help regulate blood sugar without stressing the body like high intensity exercise can. Jadi jalan kaki oke aja intinya gitu ya. Oke. While many people obsess over diet and exercise, modern research English show that sleep is the foundation of health. Jadi kalian masih muda, tidur yang banyak. Ya, tidur yang banyak, jangan banyak-banyak banget. 6 sampai 8 penting banget. Jadi si jadi eh, orang tua seperti saya, I'm not that old. Tapi maksudnya orang tua seperti saya tuh udah kerasa kalau misalnya tidur tuh berkurang dan bakalan mempengaruhi mental health, terutama karena bakalan nggak terlalu fokus. eh apa jadi jadi nggak lebih settle badannya. Mungkin implikasi dari jantung yang berdebarnya nggak karuan kalau kurang tidur, gitu ya. It happened to me 2 hari saya pernah nggak tidur karena nggak bisa tidur aja dan it's bad implikasinya. Barangkali kalau diperiksa sih mungkin blood sugarnya juga nggak puguh gitu ya. Jadi jantungnya juga mungkin kalau diperiksa lagi tinggi gitu ya kalau diperiksa. Cuman ya tidur guys. Enak kan tidur tuh. Jadi if you can just sleep. Sleep is not passive rest, it's active biological repair. Studies connect poor sleep to increased risk of obesity, diabetes, high blood pressure, depression, and even dementia. When sleep is shortened, hunger hormone become unbalanced, making people crave sugar and high-fat food. That means sleep deprived quietly sabotage dietary effort. Ternyata gitu ya, guys. Tuh. Alright, kita lihat sambil diperiksa nih kalian bener atau enggak, guys. Oh iya, oh ya. Which option best summarize the central argument of both text 1 and text 2? Both texts argue that diet is the only proven factor. Kita lagi nggak ngomongin diet, kita lagi ngomongin tentang jalan kaki dan tidur. Text 1 mainly explain dementia prevention. Text 2 mainly discuss immune function. Both texts suggest that health improvement require expensive lifestyle. Text 1 promotes walking as a practical long-term health tool, while text 2 argues sleep is the foundation biological necessity. Text 1 exclaim exercise is overrated. Gitu ya. Jadi teman-teman juga udah tahu. Jawabannya adalah ngomongin tentang walking sama ngomongin tentang sleeping. Jadi jawabannya D. Gitu. Iya, kalian yang jawab betul semua. 7. What is the tone of both passage? Doubtful. Doubtful itu doubtful. Saya nggak percaya. Ragu. Himeris itu lucu.
Kita baca satu-satu dulu ya. Make sense nggak kalau misalnya teksnya humorous itu lucu? Ragu nggak teksnya? Formal detached biasanya buku biologi formal detached. Detached itu nggak apa ya? Nggak ada emosi. Asertif, persuasif, angry, accusatory. Jawabannya asertif sama persuasif. Jawabannya D. Yang jawab betul semua. Oke. Asertif itu belak-belakan. Jadi mau positif mau negatif. Asertif itu bisa negatif atau positif. Tapi kalau misalnya pun negatif, dia itu bukan yang negatif yang jelek gitu. Negatif tuh kayak kayak misalnya hal ini nggak bagus karena gini 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 gitu ya. Nah, yang jadi pentingnya adalah persuasifnya. Gitu. Jadi asertif itu pokoknya blak-blakan, positif atau negatif. Ada blak-blakannya tuh nggak yang punya tone negatif, tapi apa adanya asertif tuh. Oke. People will naturally develop stronger immune. Salah. Under evaluating. Kalau misalnya kita nganggep walking sama proper sleep itu nggak terlalu baik, salah. Hmm, nggak usah diikutin gitu ya kayaknya. Jadi apa akan terjadi gitu ya? People will naturally develop stronger immune system. Immune systemnya bakal tetap bagus. Chronic illness and mental health problem will likely become more common. Orang-orang jadi punya chronic health sama mental health. Dementia rate will disappear. Dementia nggak akan ada lagi. Most people will become healthier. Banyak orang bakalan lebih sehat. Health outcome will stay stable. Health bakalan stabil aja, biasa aja, nggak akan berpengaruh apa-apa. Kan bagus kan walking sama sleeping itu. Jadi kalau misalnya orang-orang nggak pada walking dan sleeping, mereka bakalan negatif, yang lainnya positif. Which statement best explain a key difference between text one and text two? Key difference yang pertama ngomongin tentang sleeping, yang satu ngomong yang kedua tentang walking. Tapi belum tentu sleeping dan walking aja, siapa tahu implikasinya. Emphasize A, realistic oh yang tadi jawab betul ya semuanya ya, guys. Nomor 8, nomor 8. Yes, good. Alright. Text 1 emphasize realistic habit formation, while text 2 emphasize sleep biological role, repair, and regulation. Based on personal opinion, yang tuh no persuasive element. Jadi nggak ngajak sama sekali, nggak ada. Time walking preserve all diseases. They claim sleep is irrelevant. Sleep nggak penting katanya. Sex one pakai statistik. Sex 2 cuma storytelling. Sex one argue for medicine. Sex two argue against medicine. Nggak ngomongin tentang medicine. Jawabannya jadinya Hasna. Ada dua Hasna. Oh, kamu keluar ya. Yes, betul jawabannya. Oke, kamu keluar terus masuk lagi ya. Alright. Teks satu ngomongin tentang realistic habits. Jalan kaki itu habits yang realistik. Nggak ngomongin tentang jalan kakinya, nggak ditulisin. Tapi kan yang lain impossible. Jadi yang satu tentang sleep biologically. Gitu. Ada dua. Mungkin, enggak sih, mungkin tadi kamu keluar dulu, terus masuk. Ada dua tuh maksudnya ininya, si chatnya. Tadi kan kamu udah ngechat, terus barangkali tadi nggak sengaja keluar, terus masuk lagi. Jadi ada kayak dua grup gitu. Hasilnya mah nggak ada, kayaknya mah. Oh gitu. Enggak, bukan namamu loh. Tapi namamu, emang ada yang namanya Hasna lagi? Guys, saya pengen lihat namanya apa. How many Hasna are you? Oh iya, ada dua. Ada dua. Tapi bukan. Tapi enggak kok. Hasna Fauzia yang ngechat. Oh iya, ada dua. There are two Hasna of you. There are two Hasna. Tapi yang ngechat dari tadi saya, iya. Gitu ya. 10. 10. Enggak penting sih. Maaf, terdistraksi.
10. Statement, which of the following statement is most strongly imply both texts? The most effective health changes are often simple habits done consistently rather than extreme short-term solution. Health is mostly genetic, but lifestyle can has minimal value. Walking provide more benefit than sleep. Jadi nggak ada komparasi walking lebih bagus daripada sleep juga kan? Cuman bilang walking bagus, sleep bagus. Sleep matter only for children, elderly people. Public health system should focus less on trend, more promoting basic. Nggak ngomongin tentang public health ya. Kayak jawabannya alpha. Betul semua guys? Betul semua guys? Yes. Alright. Jawabannya alpha. Katanya yang paling efektif itu perubahan-perubahan yang simple tapi jadi habits, jadi sehari-hari gitu. Tapi dilakukannya secara konstan daripada yang ekstrim tapi cuman sesekali doang atau enggak cuman 1 bulan gitu ya. 1 bulan kayak oh mau ke gym setiap hari gitu ya atau enggak seminggu 2 kali tapi kerjainnya cuman sebulan gitu. Mendingan jalan kaki tapi terus-terusan seumur hidup. Oke. 11 sampai 15. What is the best comparison of the main idea of text one and text two? Again, ada text one and text two lagi ya berarti. Benar. Iya, oke, oke, oke. What is the best comparison? Apa, jadi nanyainnya apa teks satu tentang apa sih, teks dua tentang apa sih, gitu ya. Which word best describe tone of the post passage? Tone-nya apa? What is the strongest similarity between the two passage? Yang paling sama apa tentang dua teks ini? Which cause and effect relation is stated or implied in both texts? Eh, hubungan sebab akibatnya yang di-imply di both text. Salah, salah, salah. Oke. Why do the author mention specific impacts such as drought, disease, dan extreme weather? Guys, coba silakan dikerjain guys. Salah. Enggak. Oke, cobain, cobain, cobain. 15. Oke, sambil dibaca. Nanti saya bacain dulu. Nanti kalian coba jawabin ya. Saya nggak akan baca semuanya. Paling 1 paragraf. You only need to read 1 paragraph. Kalau maksudnya in general ya, untuk nyari main idea, kecuali kalau misalnya di paragraf 2 dikatakan gitu, baru baca paragraf 2. Global warming is not a distant possibility. Jadi kemungkinan ada global warming deh. Tapi it is ongoing crisis supported by overwhelming scientific evidence. Tapi lagi ada justru. Nggak lagi dekat, tapi lagi berlangsung. Research from climate monitoring agency and long-term temperature records show that Earth's average temperature has risen significantly since the industrial era, mainly due to greenhouse gas emission from fossil fuels. Carbon dioxide level are now far higher than at any time in modern human history and it's directly trap heat in the atmosphere. Terus, government and industry must stop threatening climate action as optional, delaying emission, guarantee harsher disaster high cost katanya. Jadi kalau misalnya climate change-nya udah datang, si government sama industri itu udah jangan bilang bahwa climate change itu kayaknya belum pasti ada deh. Kalau misalnya kita nganggapnya belum pasti ada, bakalan mahal yang dikeluarin katanya buat industri sama pemerintah. The research is clear. Reducing fossil fuel use, improving energy efficiency, accelerating renewable energy are urgent necessities. Global warming is not a debate. It is a reality that demand immediate action. Oke, teks 2. Many discussion about global warming focus on melting ice, rising seas, but research show climate change is equally a public health crisis. Jadi yang di atas nih ngomongin tentang industri dan climate change. Yang bawah ngomongin tentang health dan climate change.
Studies in environmental health reveal that higher global temperature increase heat-related death, worsen respiratory disease, and explain spread of infection disease. When temperature rise, air pollution and wildfire smoke become more dangerous, particularly for children and elderly. Jadi jelek aja lah. World health jelek aja. The most dangerous, saya kan selalu kalau nggak ditanya paragraf 2, paragraf tengah tuh saya nggak baca. The most dangerous misconception is believing that climate change only harm polar bear or distant island. In reality, it attacks human health directly and economically, burdens health system. Berarti walaupun nggak diobrolin segala banyak, health paling utama, tapi ekonomi juga ternyata ditulis. Government should prioritize climate mitigation because reducing emission also reduce air pollution. Saving life immediately, climate change is not just environmental issue, it is directly threat human survival. So guys, silahkan. 11 sampai 11, 12, 13, 14, 15-nya ya. Oke, ada yang udah selesai. Yang lain, silahkan dicobain. Asna keluar lagi dia. Ini ada. Oh, nggak ada. Oke, nomor 14, 15. Saya tungguin kamu di specific person 14 sama 15-nya belum. Saya tungguin kalau kamu udah selesai 14, 15 baru saya jawab. Oh, ada ya, udah ya. Justru 15-nya udah dijawab dia. 14 sekarang. Oke, 13, 11. Best comparison. Dua-duanya ngomongin hal yang sama, tapi yang satu ngomongin tentang industri, yang satu ngomongin tentang health. Argue, exaggerated itu berlebihan. Oke, kalau kita udah tahu ya, A, bagian satunya salah, langsung dilewat. Next one, fokus environmental economic impact. Ekonominya ada karena dia bilang industri. Industri itu ekonomi ya, guys. Next one, mainly discuss political history. Enggak. Oh ya, udah ada yang garis bawah, garis bawah. About renewable energy technology, about medical treatment. B, health crisis. Segitu. Ya, B. B, 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 B. Good. Semuanya betul. Which word best describe tone of the passage? Urgent, asertif. Nah, ini juga asertif bilang bahwa sesuatu itu lagi dalam bermasalah. Negatif asertifnya gitu, tapi urgentnya yang paling penting. Jadi asertif tuh blak-blakan, positif negatif blak-blakan. What is the strongest similarity between two passage? Kalian benar semua nggak? Yes, good. What is the strongest similarity between two text? Dua-duanya teksnya ngomongin tentang ada yang urgent yang harus diselesaikan, nah itu climate change. Argue that climate change is primarily caused by the climate cycle. Kita nggak ngomongin climate cycle. Both emphasize global warming already happening, iya. And supported by research evidence, iya barangkali. Focus mainly on wildlife and human consequences. Enggak, human consequences-nya ada human health. Both suggest climate change is too complex to solve. Nah, harus too complex maybe, tapi harus dihadapi karena kalau nggak kita mati. Both adaptation more important emission reduction. B. Gitu ya. Jadi global warming itu udah terjadi dan banyak riset yang menunjukkan hal tersebut. Dua-duanya ngomongin gitu. Sip, dua-duanya ngomongin begitu ya. Semuanya betul. Which cause effect relation is stated by both facts? eh Baca. Rising temperature reduce human population growth in all countries. Kayaknya all countries-nya nggak ada hubungannya. Fossil fuel emission contribute to global warming, leading to serious real-world consequences. Oke. Climate change increase tourism opportunity nggak jadi dibahas. Renewable energy will completely eliminate natural disaster. Enggak juga sih. Climate change only affect coastal area. Coastal area itu pinggir pantai. Enggak kita kena semua. Jadi jawabannya B. Ini tuh agak random sih pertanyaannya. Tapi ya, yang lainnya salah gitu ya.
Why do the author mention specific impacts such as drought, disease untuk bilang bahwa to entertain enggak, to show that global warming is only a regional problem enggak, regional, to argue climate change is still uncertain, udah certain, udah terjadi. Uncertainty itu masih enggak terjadi gitu ya. Imply government are already doing enough, enggak. To strengthen the argument providing concrete evidence. Jadi udah ada nih drought-nya udah banyak, disease udah ada, weather-nya udah ekstrim. Ini tuh bulan apa ya? Emang bulan Maret itu masih sedingin ini harusnya ya. Masih hujan-hujan gitu kan. Masih dingin-dingin. Iya ya, masih ya. Oke, that's all I guess for today. Sekarang tuh 15.31 ya guys. Terima kasih. Kita nanti kalian boleh ngerjain filenya, silahkan. Easy. Maksudnya ini filenya eh, easy, jadi untuk latihan tuh bagus, enak enak buat latihan. Terutama buat yang ngerasa "Ah, bahasa Inggris saya belum terlalu bagus nih. Kalau di buku tuh agak susah memang. Di buku tuh emang udah susah, lagi susah. Jadi kalau misalnya kalian mau eh make sure ini di file ini semuanya bakalan bener, boleh dikerjain yang ini dulu. Gitu ya. eh Mau ditanyain apa-apa boleh ke Bu Desi. Nanti boleh tanya ke Bu Desi misalnya, Bu tolong nomor Bu Leila atau apa, tanya Bu Desi aja. Ini oke nih untuk kerjain hal yang simple-simple. Ya, thank you for today's guys. I hope you learn something, we learn something, and I'm sorry for my mistake if there's any. See you next week. Kita masih punya 1 minggu lagi sebelum libur. 1 minggu, mungkin 1 minggu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Bu.